Okay. Brad, Marcelo Lacuna. Ay, pakuntahan na sa kuha ba? Palihog kuno kog tubag ani. Ingon sila, ang Mateo 16:18, wala kuno taga ipagpangalan. Unsa may kasulti ni Manny Brad? Master kayo. Mato sila ang rason. Wala taga-igalan. Wala. Ang pang bersikulo di naman na kinahanglan ng Luzon. Klaro man ang bersikulo. Sa mga bersikulo dia. Gani gigamit mo na sa uban. Kanang Mateo 16:8. Di na kinahanglan na libugon pa na. Og disulisuron pa ang unahon na sa tao. Bisan pa sa mga manahimo magtutudlo. Nagawali. Pero ang mga bersikulo, kung Mateo 16:8, klaro man na ang nagsulti niya na si Kristo. Unya ang gisultian niya si Pedro. Sa ito pa, ilisod. Sayon kay sabton basta hindi po libugon ng magbasa. Dili. Unsa may gisulti ni Kristo ngadto kay Pedro? Ingon si Kristo ngadto kay Pedro. Ikaw mao si Pedro. Si babaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang pangutana. Kisay kasulti? Si Kristo. Unsa gisulti ni Kristo ngadto kay Pedro? Akong iglesia. Akong iglesia. Matot pa, wala na laing mahimo pang naipay laing magtukod, naipay laing mo mahimo magtutukod yan ang iglesia ha. Pag-ingon ni Kristo nga akong iglesia, so yaha. So unsa yung ipinagyahan? Ang iglesia nga yang tinuko. Now, ang iglesia dili na sa building. Nga tinukod og tao nga makita sa dayag. Kato pa, kanang kahulugan sa iglesia, katawhan nga pinili sa Dios. Ikaduha, mga tinawag sa Dios. Mga tinawag. Sa to pa tao. So, kuno kahulugan sa iglesia. Kaya ang sunod, katawhan nga gikagulingon sa Dios. Nagmantala sa iyang ngalan o sa iyang kahayag. So, sa mang kahayag di sa kalibutan. Si Kristo man. Matut pa sa Biblia sa Juan 8:12 siya ang kahayag. So, ang kahayag kasi Kristo man mao'y dalhon sa iglesia ngayon tinukod. Kaya ang iglesia di man biding tao man. So, ang mga tao ngayon pinili mao'y magdala sa pangalan sa nagtukod. Sa takin sa nagtukod si Kristo. So, pangalan dalhon sa unsa may nga dalhon nga ngalan sa iglesia ang nagtukod. Ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. So,